जनवरी में? अच्छा, आप 1x1, 2x2, 1 फीट ऐसे और 1 फीट ऐसे 2x2 कर लो या 1x1 कर लो, उसमें आप लकड़ियां रख के मिट्टी का तेल पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। उस 1x1 के हालात कैसे होते, गरम के ठंडे? अरे बोलिए, क्यों हालात तो सब ठंडे थे, ये गरम क्यों है? अल्लाह चाहे तो इन छोटी सी लकड़ियों ने जब आग जला के गर्म करने की कोशिश की तो अल्लाह ने इतने कोई गर्म कर दिया। तो बोलिए है कि नहीं है? अब हर जगह ठंडी है, मगर जहाँ ये लकड़ियाँ जल रही है वहाँ का वातावरण भी गर्म है, वहाँ की जमीन भी गर्म है। सबको ना दे, जो कोशिश करेगा अल्लाह उसके मवाफिक हालात कर देगा। पूरी दुनिया के हालात खराब है, अगर तू सुधर गया तो अल्लाह तेरे ही हालात अच्छे कर देगा। तेरे ही अच्छे कर देगा, दुनिया को तो छोड़ दे। क्या बात है, बस तेरे अच्छे हो जाएंगे। तुम कहोगे मौलाना मेरे से क्या हो रहा? तो ये 1x1 में लकड़ियाँ जल रही हैं, इतने देख यहाँ आके देख कैसी गर्मा गर्म जल रही है। बात है क्या नहीं है? तो तुम सुधर जाओ, अल्लाह तुम्हारे हालात अच्छे कर दे। पूरी दुनिया को छोड़ो, हालात इतना खराब। हालात पर बोल रहा हूँ मैं, हालात पर तब जो फरमाइए हम हालात का जो रोना रोते हैं कि हालात ऐसे हालात ऐसे, हालात कैसे यार? सब खड़े होकर खाना खा रहे, तू बैठ के खा। बात है कि नहीं? तुम कह रहे हो हजरत हालात क्या करें, माहौल ही ऐसे चल रहा, माहौल चल रहा, चलने दे। मेरे नबी जब मक्का में आए थे तो 313 खुदाओं की पूजा की जाती थी, मेरे नबी तो खामोश रहते। क्या करूं, माहौल ही ऐसा चल रहा है। मैं क्यों कहूँ ये खुदा की इबादत करो? भाई माहौल है 365 खुदाओं का इबादत करने का, मैं एक ही कहूँगा झगड़ा हो जाएगा। मगर नहीं, हालात को नहीं देखा जाता, अपनी बात को देखा जाता है नहीं? अच्छा एक बात बताओ मेरे भाइयों, जब तुम दुकान ही नहीं लगाओगे तो तुम्हारे पास ग्राहक क्यों आएगा? है? बताओ मुझे। ओरियानियत का शोरूम खुला है, ईसाइयों ने यहूदियों ने अपनी चालें चल दी, अपना लिबास तुम्हें, तहजीब तुम्हें, तमद्दुन दे दिया। तुमने इस्लामी तहजीब दुनिया के सामने पेश ही नहीं की तो दुनिया इस्लामी तहजीब को पसंद क्यों करेगी? यार जब तुमने दिए ही नहीं माल तो लोग पसंद क्यों करेंगे? बात नहीं समझ रहे? उन्होंने पेश किया, नंगा जैसा भी पेश किया, पेश कर दिया। एक बात बताओ, मुझे सब जानते हैं, जिन्होंने मुझे नहीं देखा आज तक वो भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? मैंने YouTube के जरिए अपने आप को पेश किया दुनिया में। मुझसे काबिल पड़े हुए, मेरी क्या औकात है, उन्हें नहीं जानते लोग। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? क्यों नहीं जानते भाई? उन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया। मेरी जैसी टूटी फूटी तकरीर की मैंने पेश कर दिया, लोगों ने सुना, मुझे जानने लगे। कुछ बातें नापसंद आई तो ज्यादातर पसंद भी आई, और जब मैं अपनी बात ही न रखता तो मेरी पसंद क्यों करते लोग? नहीं बात समझ में आ रही है यार? बात तो रखो ना अपनी, बात रखनी चाहिए। बात जब अपनी रखोगे तो कुछ को पसंद आएगी, कुछ को ना पसंद आएगी। नबी ने जब अपनी बात रखी, अबू जहल को ना पसंद आई, हजरत बिलाल को पसंद आ गई। जोर से बोल दो। अबू लहब को ना पसंद आई, अबू बकर को पसंद आ गई, उमैया को ना पसंद आई, अली को पसंद आ गई, लोगों शैबा को ना पसंद आई, हजरत उमर को पसंद आ गई। क्या बात है, बहुत उम्दा। अरे भाई जब पेश करोगे तभी तो पसंद आएगी। अब सब खड़े होकर खा रहे हैं तो ये तो अंग्रेजों वाला तरीका हो गया। अब किसी ने इस्लामी तरीका पेश ही नहीं किया तो पसंद किसे है? तू बैठ के खा, सर पे टोपी रख के खा। जमाना कहेगा दीवाना है, तू कह देना हाँ मैं दीवाना है। तू दीवाना दुनिया का है, मैं दीवाना मदीने वाले का हूँ। और मैं तो ऐसा दीवाना हूँ आका, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है, तो बोलो ये है मेरा दीवाना। डरते क्यों हो? तुम्हें कोई कह दे यार शाहरुख खान की तरह लग रहा, बड़ा खुश हो जाएगा, सलमान की तरह लग रहा, बड़ा खुश हो जाएगा। काश तुझे जमाना ये कहे मुसलमान की तरह लग रहा है। ऐसा ना बन जा, जमाना तुझे ये कहे कि मुसलमान की तरह लग रहा, तब यार तुझे कितना अच्छा होगा, मुझे बता तब कितना अच्छा होगा। क्या हम ये डांस पार्टी ना करें, डीजे ना करें,
تو کیا ہماری شادیاں نہیں ہوں گی؟ ہوں گی. ایسی شادیاں ہوں گی کہ وہ بابرکت شادیاں ہوں گی. دولہا آیا تو نوجوان لڑکیاں فیتے کاٹنے جا رہی ہیں دولہا کا استقبال کرنے کے لیے، نہ جائیں تو کیسی شادیاں نہیں ہوں گی؟ ہوں گی، بابرکت ہوں گی. کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں. لاؤ میں تمہیں حالات بتا دوں ذرا، اور اس کے بعد مت کہنا یہ جملہ حالات خراب ہیں. میں نے مثال دی ہے تمہیں آپ کی. دسمبر اور جنوری میں جنگل میں ٹھنڈ، گھر میں ٹھنڈ، گلی میں ٹھنڈ، راستے میں ٹھنڈ، بازار میں ٹھنڈ، ادھر ٹھنڈ ادھر ٹھنڈ، آگ جل رہی ہے وہاں گرم ہے. اس نے کوشش کی، اللہ نے اس کے حالات بدل دیے. فرعون خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. کیا کر بیٹھا؟ زور سے بولیے. کتنے حالات خراب ہوں گے. جو اسے نہیں مانے اسے مار دیتا. ایک دن اس کا فال کھولنے والا اس کا نجومی اس کے پاس آیا. کہنے لگا فرعون تیرے ستارے گردش میں لگ رہے. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، جو تیری حکومت کو گرا دے گا. ایک بچہ ہنسا. فرعون کیا کیا؟ ہنسا. زور سے بولیے. ہنسا. پتا کیوں ہنسا؟ اس لیے ہنسا اگر کوئی یہ کہے آپ سے، آپ ماشاءاللہ ہٹتے کٹتے جوان ہو، کوئی آپ سے یہ کہے کہ چیونٹی آ کے تجھے کشتی میں گرا دے گی تو تمہیں ظاہر سی بات ہے ہنسی آئے گی. یار کہاں چونٹی اور کہاں میں یار پہاڑ سا آدمی. ہنسا. ہنس کے بولا اگر تو میرا شاہی فال کھلیا نہ ہوتا تو آج تیرا سر قلم کر دیتا. وہ تو میرا تو شاہی فال کھولنے والا ہے، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. ارے میری حکومت کی مقابلہ کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا، میری فوج کا مقابلہ کوئی فوج نہیں کر سکتی، میری آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی کسی میں ہمت نہیں. تو کہہ رہا ہے کہ بچہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہنے لگا فرعون تو مان یا نہ مان مگر ستارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ ایسے حالات پیدا کر دے گا تیری خدائی ختم ہو جائے گی، اور وہ جو اعلان کرے گا اے خدا کا، سارے لوگ اس کے پیچھے ہونے لگے گے. کہنے لگا بچہ کون ہوگا؟ کہنے لگا نام اس کا موسیٰ ہوگا. کیا ہوگا نام اس کا؟ فرعون نے کہا وہ فال کھولنے والے تم جانتے نہیں میری پاور کتنی ہے، تم جانتے نہیں میری حیثیت کتنی ہے. جلسے میں بیٹھنے والوں ذرا غور سے سنو. فرعون نے سارے ادھیکاریوں کو بلایا، اپنے سارے کمانڈروں کو بلایا اور کہا سنو یہ میرے فال کھول کے بتا رہا ستارے گردش میں ہے. اس نے مجھے بتایا کہ ایک موسیٰ نام کا بچہ پیدا ہوگا اور جو پیدا ہونے کے بعد مجھے غرق کر دے گا، مجھے دریائے نیل میں ڈبو ڈبو کے مارے گا. یہ کہہ رہا ہے کہ میری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکوں گا. بتاؤ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سارے کمانڈر ہنسے، سارے فوجی ہنسے، سارے اس کے منترالیہ جس نے بھی وزیر داخلہ وزیر خارجہ تھے اس کے سب ہنسے. کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آتی مگر یہ بتا کہ تو نے فرعون بلایا کیوں ہے، تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا احتیاطی تدابیر اٹھا لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بچہ میرا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا مگر پھر بھی احتیاطی تدابیر کر لیتے ہیں. کہنے لگا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے جتنے بھی میرے ملک میں بچے ہیں سب کا مرڈر کرے گا. جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو کون مقابلہ کرے گا؟ سب کا مرڈر کرا دیا. لیکن اللہ جب حالات بدلنے میں آئے تو فرعون سے کیا ہوتا ہے؟ یار بتائیے فرعون سارے بچے مار گئے. کہنے لگا فال کھول. پھر کا فال کھول اور بتا اب کیا میرے ستارے کریں. کہنے لگا ستارے تو اب بھی گردش میں ہیں. ابھی وقوف ہے، ابھی کہہ رہا ہے کہ بچے سے خطرہ، بچے مروا دیا، اب کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ کہنے لگا فرعون جس بچے سے خطرہ ہے اسے ابھی تو مار ہی نہیں پایا، اب تو زندہ ہے. کہنے لگا کہاں چھپ گیا وہ بچہ؟ میں نے گھروں کو تلاشی لے لے کے مارا ہے، بازاروں میں تلاشی لے لے کے مارا ہے، بازاروں میں تلاشی لے لے کے مارا ہے. وہ بچہ کہاں چھپا بیٹھا ہے جو ابھی زندہ ہے؟ کہنے لگا ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا، اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ ہے. ابھی ماں کے پیٹ میں زندہ ہے. کہنے لگا ماں کے پیٹ میں زندہ تو میرے لیے بھی مشکل نہیں. اپنے فوجیوں کو بلایا. کہنے لگا جتنی عورتیں بھی امید سے ہیں، جتنی بھی عورتیں پریگننٹ ہیں، جتنی بھی عورتوں کے پیٹوں میں بچے ہیں، ان کے پیٹوں سے بچوں کو گرا دیا جائے، ان کے حمل کو ضائع کر دیا جائے. میں کوئی بھی خطرہ پالنا نہیں چاہتا ہوں. لوگوں حالات کتنے خراب ہوں گے. ماں کے پیٹوں سے بچوں کو نکال، ماں کے پیٹوں میں بچوں کو مارا گیا، ان کے حمل کو ضائع کیا گیا. لوگوں کتنے حالات خراب ہوں گے.
جو بچے زندہ تھے انہیں بھی نہ چھوڑا, جو ماں کے پیٹوں میں تھے انہیں بھی نہ چھوڑا, لیکن حضرت موسیٰ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی, موسیٰ کی ماں تو ایک کام کا بستی چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جا, صحرا میں نکل جا. اس لیے کہ بستی کے اندر فرعون کے سپاہی ایک حاملہ عورت کو تلاش کر کے اس کے بچے کو ضائع کر رہے ہیں. جب تو بستی سے باہر نکل جائے گی تو ان کی نگاہوں سے جنگل میں پیدائش ہو گئی. کہنے لگی مولا اب کیا کروں تیرے موسیٰ کا, اسے گھر لے کے جاؤں تو فرعون کے سپاہی ماریں گے, اگر جنگل میں چھوڑ کے جاؤں تو کوئی درندہ کھا جائے گا. کہا نہ جنگل میں چھوڑ. عرض کرنے لگی مولا پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگی جو دریائے نیل بہ رہا ہے اس دریائے نیل میں ڈال دے, پھر ہمارے کرم کا کرشمہ دے. بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ماں حیرت میں پڑ گئی, مولا بستی میں لے کے جاؤں تو تھوڑی دیر کے لیے بچ بھی سکتا ہے, جب تک کہ فرعون کے سپاہی نہ دیکھے جب تک زندہ رہے گا. جنگل میں چھوڑ کے جا